On commence à cueillir un petit peu les résultats de ces rencontres. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas les opérateurs entre eux doivent négocier, doivent s'entendre sur beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Non. Depuis 2007, on a eu quelques-uns que j'ai cités tout à l'heure, ce qu'on a fait comme effort. J'espère qu'on aura encore plus. Non. Et il ne faut pas oublier autre chose. C'est vrai que les relations algéro-françaises sont stratégiques et particulières, mais il y a d'autres pays qui viennent concurrencer cette relation. Vous avez parlé tout à l'heure des Chinois. Effectivement, ils sont devenus pratiquement sur ce plan-là incontournables. Nous avons également les autres pays européens qui ont subi également leur part de la crise, peut-être beaucoup plus prononcée, d'une manière beaucoup plus prononcée que les Français. نعم. Ils sont chez nous et ils ont beaucoup de projets de partenariat et beaucoup d'investissements. نعم سنناقش كل هذا. يعني آخر سؤال قبل يعني أن يلتحق بنا السيد رضا حمياني في الجزء الثاني من عين وحدث. هل أنت مع أو ضد الشراكة مع الفرنسيين؟ لا أنا راني مع الشراكة مع الفرنسيين والجزائر مع كل شريك الذي يمكن أن ينهض بالاقتصاد الجزائري إلى مرحلة من النمو أو التنمية مش النمو، لأن احنا ركزنا فقط على النمو ما ركزناش على التنمية. احنا حبينا لأن التنمية هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى. إذن الشراكة أنا مع الشراكة التي سوف تنهض بالاقتصاد الجزائري إلى مرحلة من التنمية. شكرا جزيلا، أشكرك جزيلا على هذه التوضيحات. مشاهدينا نقاشنا ما زال متواصلا، انتظرونا بعد هذا الفاصل. اختفاء أو اختطاف، ستشاهدون معنا قصة الطفل زكريا صاحب العامين الذي شغل مصالح الدرك الوطني لمدة 10 أيام في قضية أثارت الرأي العام وحركت أهل منطقته في رحلة بحث لم تنتهي. الأولاد العائلة الفاميليا عندهم مجبرة ما عندهمش ويصحوا إلى غير ذلك. اختفاء دام أكثر من أسبوع، وهي المدة التي تجند فيها عناصر الدرك الوطني من أجل إيجاد الطفل. إيجاد الطفل زكريا وخلفيات اختفائه ومكان إيجاده ستكون موضوع حلقة برنامج تحريات سهرة الثلاثاء على قناة النهار. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومتتابعي قناة النهار إلى هذا العدد الجديد من عين وحدث. يلتحق بنا في الجزء الثاني من الحصة السيد رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية. أهلا بك معنا. تابعت معنا النقاش ملف الشراكة الجزائرية الفرنسية. هل تظن أن الشراكة الفرنسية ساهمت في التنمية الاقتصادية الجزائرية؟ نعم. la participation française Flestetma ou la consommation, elle crée de l'emploi. Il y a une présence effective pour donner une image de notre économie. Indirectement, la présence de Ghana plus de 100 000 postes de travail. L'investissement les عندهم زميلي donc تكلم على هذيك الشركات وكان كتاب كاين سان-Gobain, كاين Henkel, donc كاين dans le domaine de la production ou كاين dans le domaine de la distribution. Là, il faut rappeler que ça va, les entreprises françaises, c'est notre premier partenaire. Même si la Chine vient de dépasser donc les chiffres en matière d'importation, les entreprises françaises ont l'investissement hors hydrocarbures, مزمان. Et donc leur place est importante. بصح هما جايين عندنا خاطر الوضعيه نتاعهم تغيرت
كانوا 25% في les années 2000 هم 12,5%. Donc la présence نتاعهم a été divisée par 2. Donc هم جايين عندنا باش يعاودوا يغوغان هاد لي بار دو مارشي. وسمعونا قداش من مره هذه لا 7e فوا اللي هم جايين عندنا، قداش مره نقولوا لهم ماشي غير التجاره، يفوت تتعاونونا في النمو في الاقتصاد هذه في لا كرواسونس. دونك هذه المره هم جايين افيك دي سوسيتي اللي يتبعوا السوق باش يبيعوا، وكانا افيك دوطخ سوسيتي اللي يحوسوا دي بارتنير الجيريان في الاستثمار. اي نقول لكم في هذه المناسبه il va avoir la signature de 12 partenariats entre entreprises algériennes et entreprises françaises. Où les 12 partenariats في l'investissement productif. Alors Rouma, ils sont bien, ils sont forts في l'agroalimentaire. Ils sont Ghana, موالفين les produits نتاعهم في la santé, في les médicaments. Ils sont bien Ghana في les services. Et ils veulent nous aider pour la formation. Voilà, d'une manière générale. Toutes les participations sont les bienvenues. Les partenariats. Les جيو يعاونوا، les جيو يساهموا، les يعطونا مساعدة كبيرة باش النمو تاعنا يكون أفضل. On veut un développement de qualité. Donc les Français sont les bienvenus. Ça نقول لكم جاونا les Portugais, جاونا les Italiens, جاونا les Espagnols, جاونا les Turcs, les Français. مرحبا بهم، نعرفوهم، يعرفونا. Ça se passe bien en fait ça sur le plan politique. Donc la venue va confirmer la bonne tenue de la relation bilatérale. نعم، شكرا يا رحمن. مسيو فروخياني، لو نلاحظ الاستثمارات الفرنسية في الجزائر نجدها يعني غائبة عن المناقصات يعني الخاصة بالمشاريع الكبرى في الجزائر كمشاريع البناء مثلا، كمشاريع طريق السيار، حديد والصلب. لماذا؟ لا حاضر، احنا كنا نتكلموا من قبيل على الاستثمار الفرنسي في الجزائر. هنا ما راكش تتكلم على الاستثمار، راك تتكلم على الشركات الفرنسيه اللي تجي تقدم خدمات. يعني استثماراتها يعني نفس الشيء، سواء تكون شراكه او تكون استثمارات فرنسيه. هادو خدمات، هذا ماهوش استثمار. احنا كي نقولوا الاستثمار هي تكون الشركات تكون عندها سو دو ريجيم جوريديك الجيريان qui s'implantent ici pour le long terme. يعني نتكلموا على الشراكه وحنا ما عندناش حتى استثمارات. هادو les entreprises راك تكلمت على les entreprises qui ne répondent pas ou qui ne participent pas aux appels d'offres lancés par l'Algérie. Pas tout le temps. Dans certains domaines, il y a des entreprises françaises. Nous avons le domaine du tramway, du transport urbain. Nous avons déjà de bonnes relations. Ce sont les entreprises françaises qui sont présentes. N'oubliez pas que nous avons l'un des plus grands producteurs de ciment en Algérie. C'est une entreprise française aujourd'hui qui participe vraiment avec beaucoup d'efficacité sur le marché du bâtiment, du BTPH, grosso modo. Le fait de ne pas participer ou peut-être ne pas obtenir les marchés en Algérie, effectivement, ça reste une question posée et elle est un peu énigmatique. Peut-être que les coûts, c'est peut-être à cause de la concurrence. عندهاش علاقة بقانون الاستثمار مثلا؟ لا تتكلم لي على المناقصات، ما عندهاش علاقة مع قانون الاستثمار. هذا عندها قانون المناقصات. قانون الاستثمار حبيت تتكلم لي على la règle de répartition du capital 49-51. Nous avons des entreprises françaises qui existent chez nous en tant qu'IDE à 100% et nous avons, alhamdoulilah, des entreprises françaises et dans le cas de Renault, la règle du 49-51. Même si au début, cette règle a été imposée par la législation algérienne en 2009, même si au début, à partir de la loi de finances de 2009, la loi de finances complémentaire de 2009, c'est-à-dire, disons, septembre 2009, il y avait un petit cafouillage sur le sens à donner peut-être à cette règle de répartition du capital et toutes les autres règles qui l'ont accompagnée dans la loi algérienne. Je crois que au fil des jours, une année et demie, après quelques corrections qui ont été apportées à ces mesures, je crois que aujourd'hui, nos partenaires étrangers, dont les Français, appréhendent avec plus de tranquillité et de facilité cette règle et ils l'ont adoptée.
Nous avons des investissements conformes à la règle du 49-51 qui sont en train de se réaliser chez nous. نعم ابقى معي فقط. ولإثراء الموضوع أكثر لنا مكالمة هاتفية من فرنسا مباشرة مع الدكتور والخبير الاقتصادي الدكتور الساري كاميل. دكتور ساري أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. دكتور ساري، ما هو السر يعني في هذا الإنزال الفرنسي إلى الجزائر؟ لاحظنا في الآونة الأخيرة اهتمام كبير للسلطات الفرنسية بعلاقات مع دول جنوب المتوسط، فربما الطابع الاقتصادي سيهيمن على هذه يعني هذه المحادثات. أذكر أن فرنسا كانت تحتل المرتبة الأولى كشريك للجزائر حتى في التسعينات وفي سنوات 2000، بحيث أنها كانت يعني تشكل 25% من التجارة الخارجية مع الجزائر. فلذلك فالآن يعني يجب النظر في مواضيع أخرى كالإنتاج المشترك، كخلق شركات مشتركة، وكذلك يعني تحويل التكنولوجيا والتكوين المهني لفائدة الشباب الجزائريين. نعم دكتور كاميل، هل ممكن أن تضعنا في الصورة وتقدم لنا الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها حاليا فرنسا؟ حاليا فرنسا تعرف أزمة يعني اقتصادية، بحيث أن نسبة النمو هي طفيفة لا ترتفع إلى 1%، ويجب أن نعلم كذلك أن البطالة جد مرتفعة، يعني تشكل 11% من نسبة العاطلين. وكذلك هناك مبادرات من أجل تحسين هذه الوضعية، سواء بخلق يعني فرص الشغل بمساعدة الدولة أو تخفيض الضرائب على الشركات. نعم. ولكن هذا نعم. لا يكفي، لأن فرنسا تصدر وتستورد خصوصا من دول المجاورة، فيجب أن يكون هناك يعني نمو اقتصادي على الصعيد الأوروبي. نعم دكتور كاميل، يعني ما هي أهم المكاسب التي ستستفيد منها كل من الجزائر وفرنسا إذا تمت هناك يعني شراكة فعالة بين البلدين؟ الجزائر عرفت انخفاض في الصناعة، ويمكن على الجزائر أن تسترجع هذه المكانة، أي أن الصناعة يمكن أن تشكل حتى 10 أو 15% في السنوات المقبلة بدل 5%، وذلك بالتعاون مع شركات فرنسية، أن يكون هناك إنتاج مشترك، مثلا في ميدان السيارات، مثلا في ميدان المواد الأجرو غذائية، مثلا في مواد الاستهلاك. وأتكلم كذلك على الطاقة المتجددة، فالطاقة المتجددة هو مشروع كبير يجب التقدم فيه، وهذا لا يمكن أن يكون إلا بتحويل التكنولوجيا. فالجزائر كذلك يمكن أن تستفيد من بعض الخدمات، لأن الجزائريين والشباب الجزائريين يتقنون اللغة الفرنسية، فبالإمكان أن يكون هناك شراكات في هذه الميادين. نعم دكتور كاميل الساري، خبير اقتصادي من فرنسا، شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. شكرا لكم. أعود إليك سيد حمياني. المتدخل يعني يتكلم حول العديد يعني من النقاط، وأنت يعني كنت سابقا وزيرا فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لماذا في الثمانينات والتسعينات يعني فشلت الشركات الفرنسية في الجزائر؟ في ذاك الوقت الاقتصاد اللي عشناه كان ضعيف، ودخلنا في هذيك لا بيريود مع لو اف ام اي. وزيد نفكرك que بلادنا était en cessation de paiement dans les années 94. ومن بعد donc دخلنا dans un plan de réajustement. alors في ديك الساعة كان لابد ننظموا الاقتصاد نتاعنا ونصفيو les finances publiques. et les investissements كانا ما جاوش à cause des événements WhatsApp. donc les années 90 حتى les années 95 هكذاك. les événements qu'on a eus
باش يعيطوا لا ديسيني نوار ولا لا ديسيني روج. دونك الناس كانوا ما يجوش لبلادنا خايفين. لو ديماراج ايكونوميك بدا عندنا 96 وزيد jusqu'à 2000 et à partir de 2000 on a une stratégie donc de croissance. وفي الحقيقة في ذاك الوقت les entreprises اللي كانوا هنا كانوا